Praise the Lord. Kaitor norokno khaksangma tongthukma rui tongthung. Amen. So tini ang belai tongthogom te belai kano khatungom tamni bagai ngangke tini ang norokno je kaisa kok sananayo omo belai kano chini poitoni bagai nangkogo tini elambago porike chungnugo Samung chapter 1 verse 8 orotom porike nukchung Jepru norok phola kathar bai kobol chakai phanmanana afru norok Jerusalem Judea hag nangai ani bagai kok sawana maneke Jisuni mungai norok saki ruwana nei sabo obahaino tini khorok sa bruini langmawo kotor kaisa samong tangkha sini subrai Jisu Kristo sini kathang kaito aboni bagai bini langmawo o kotor samung khlaijak mano o sungsar semanani nango jeno abono nugui bororok ni tebo poito krak nani bagai jengtamni bagai testimony share khlaingangke Jisu Kristo chini langmawo samung kotor khlaimani abono cheng o sungsarno saikhnaro tamni bagai ngangke omo Jisu sungno kok remani tongo norok ani bagai saki rena nangnai nei Jisu chini langmo samong kotor khaika abono sung saki riwo jeno bororok ni poito tebo krak natui ambagai phadi sung lere oi tinini o testimony no khanalayona brima khoroksa ano o kok ton tunmani abo bini khorang tino sung khanalaisiwana lere oi Puilawa sine kuplai kai to no hambai tamne hike bo asu bini khairok ma bai ang bini o testimony no ang manmani bagai belakhe kai to no hambai ani bukhane kok takhuk nono sana hinmani ke abo haise ang thik no ang 2014 ani sarai kusubai jeng masangnai mane Jisuni lamo phainai hinai sung phaimani hinke haipno anisala hinke phaijagya ko hinke anisala 2017 ko nakha Jisuni thaniwo phaika 2017 wa hinke 2017 phaimani pore 18 hinke bo onek mane thuinani naikha hamya onek mane Jisuni lamao phaimani jorawono bono bo hamya kalai kha hinke hamya kalai phano kaitot haino hai bono kathang khailar kha bo osungsara bini samungrok tangnani jora tongkhana bono haino hai kathang narukha hinke agito sumchok onek sumchok sungklai tongmani chaya mandibo chawo nungya mandibo nungo chama sa thani nung thani bisingtui phano nek sumchoko sungklai tongmani hinke aifuro haino hai o 2018 o kaitoni thani bebak sungje chamung nungmung sitra aborongno kaitoni thani ya pharoi haino hai bini logya tongnai hine bono kogriwoi jong phaimani hinke kaitorbo haino hai kaham bini samungno tangnani bagai tangjangna musukma bagai bo kathang khayai tonkha hinke tai bini porekhe haino hai kaitorni kongno sungpogoi thangka sungsani jolma jolsa dal bidal bebak bai gedaloi haino hai samung sitra numung sitra jaga rogo gedaloi paijakha takhokdo hinke kaitono sinipano kubui lamano sung manya kubui lamano sung buji manya kubui kathang kokno sung buji manya Jisuni lama wo sung phayo Jisu hinai sung mung khurui tongphano loboi tongphano haipano Jisuni kubui kokno sung saimanya
गुबै लामानो जों सावै मानिया आबोनि बागै आबो हायके अंगै थांगा हिंके हाय नहाय जों 2023 समय रगबो डिसेम्बर 25-26 आति रगो अनेक जों प्रग्राम खायगा जों हिक्साय कनैनो रोजाबो मुसावो प्रग्राम खायो ताई हेपी न्यू इयार 2024 1 तारिख जानुवारी 1 तारिख अरबो जों मुसाखा रोजाबखा प्रग्राम खायो जों कनै हिक्सायनो हिंके खायफानो जिसुनो लबै जों रोजाबफानो मोसाफानो कक थाइसाफानो गुबै जों बोखावो सबै मानियानि बागै हायनो हाय गायटट जोंनो बिनि मकल बो मोसां जाग्लियाना बिनि गुबै कक थाइनो जों बुजियै मानियानि बागै हायनो हाय 2000 जानुवारी 24 तारीख 2024 जानुवारी ताई मास के डेट हिंके ताइबो 24 तारीख कोनो हामियाबो करे मुंसापानो रुक सुखनो करे हायनो सावै नंगै माने किसिसा सरकारनि थानी काम खाय तंग माने हिंके सारगै खानगै बनो ब थांका ब डिउटी ओ थांका थांमा जराव ब रास्ता कसार बुखा हाट ब्लक अंगैनाय हाग्लामा मानिया अंगैनाय ब गलायखा गलायoi आं अर बनो गोथै मानथाय तंग माने ओ लाम कसार इयां बैया आं गोथै मानथाय तंग माने बै अर ओ जागाव ब 1 घंटा 1.5 घंटा ततै ब कालाय तंग खाना हिनि सावो मुइतो मानै मानफ्रु ब मुंसापानो सिलिया प बिनि यांनि मबाइल ताई बिनि बाइक जे कागज पत्र जो तो बेगनि सात्रा जावै ब कालायै थांजा हाय प बाइ सालकते फरो आस्ते खायना उक्ति खायै ब बाथावै अर आसुमासे बताय सिलिया लाय थांका हिंके लामो बनो के बुतिसनाय करिफो बाक्सा के ताम साजांनाय बुखावा वानसलायोफो चुवाक नंगैसे चुवाक फैरक क्लाय तंखाना ब आबरनो रुमै साबो बेजालङै तंनानै हिनै आतिरक माने दाल बिदाल बुखारगो वानसै तंगफो हायपनो तिनि सिनि कथां कायटर गप्लाय ब बिनि सामुंनो तांजांनानै मुसुकजां माने बागै ब कक खानाया अंगै सेबो सिफ्राक मानबा जों ताबक सिनि सरायरक सिनि कक खानाया हिंके आं ताबक से बुजियो ताखौतो आइफ्रुले आं बुजियाखसै जों एग्जाम्पल जों सिनि सरायरकनो कक खानाया हिंके जों किसे किनै साफ्रागो बुगो मा खरायो जा आबो हाके बिनि साजलाना ब कक खानाय बिनि सामुंनो तांयानि बागै बिनि ककनो खानायानि बागै ब साफ्रागै रिखा हिनै आं मा वानसगो ताबो हिंके ताइबो मा वानसगो ताइ किसा सिकां दातिनो साफ्राके ताइ किसा साखामो हिनै आं ताबो मा वानसगो हिंके ए परीखे हायनो हाय ब ताइ खरकायनै बिनि सागिरि रक फानै हिनमानो रहरका ब तक फालनानै हिनै थांमाने बनो नुखा हिंके कालायजाक बनो अरनि साब्रुम बुंकुल हस्पिटाल तलाङै बति खायै नाय इके परे आनो कल रखायका बरक ता साला खरकायनै जदि फाय तिसा फाया हिंके आं ओ लामाओ आनिसलानो गोथै मानथाय तंमाने के आं थांबासे borok boti khayek taibo logo loge oro o bungkul hospital ni Shanti Bazar hospital refa rekha oro ni ambulance doi rekha tai o Shanti Bazar ni direct no GB hospital ten refa rekha oro ni bo ambulance de horka borok
असमय ठीक न सरकारनि थानि किसा सामुं तांगै तंफानो हायपानो यागो तसिनि बरंनि कि खक्सा रां रक अनेक माने सब समय तंया मात्र रां 2000 सिमिं तंगो नगो यागो रां 2000 बाय जीबी हॉस्पिटल आनि सालाना आंतलाङै थांगो आनि थानि खक्सा पानो करै ना एकोनो रां तंगो ना बयनि थानि मानथाय तंगो कुनु फानो करै हेंके इयां बेतन बो माननानि समय बया एमन गोसार माजिवो आबो हाइजरावो 2000 बाय थांका जीबी हॉस्पिटल और थांमानिबो ताइकिसे कक्ट्रुका बुंकुल हॉस्पिटल नि शांति बाजार रहरमाबो ऑक्सीजन दिवैना रहर मार तो रहर जाओ हिंके ताइबो शांति बाजार नि जीबी हॉस्पिटल थांमाबो ऑक्सीजन दिजाकनो जोतो तिनी काइटन तिनी डॉक्टर नि बिसिंति फानो तिनी जोतो बरंनि बिसिंति फानो काइटो सामुं खालायै बिनि साजलानो ब गोथां खायै तिनी लारखा काइटना हामबाय हालेलुया हिंगे 2000 बाय थांका बती खायका जीबी हॉस्पिटल बती खायै आनि सालाले कुथुइसे कोनो फानो याक फानो तिसा गय कलय माया मकल फानो फिउ गय नाइसा गय कक थाइसा फानो गाहाम हामिया साना मतेबो माने शक्ति करे माने कुथुइ फानो हिनानो आबो हाय अवस्था हिनके बती खायमानि बिसियोबो इंडक्शन कायसा पाइनानि नांनाय आबो हिंके इंडक्शन हिंके दाम 44,500 टाका कायसा इंडक्शन नि दाम हिंके 44,500 बोर तोइदो 2000 बोर तोइदो 2000 ले बुंकुल हॉस्पिटल सितरुखा केते आनि यागले खोकसे पानो करे आनि मकल मुक्तै एमन खे बुखा कष्ट नांजा काबजा शांति बाजार नि बुंकुल हॉस्पिटल तो शांति बाजार तो जीबी हॉस्पिटल थामपुरु आनि कुनु फानो हाल करे आनि जे ताखु बुखुनि थानि रां सुबासु साननानि फानो आनि ताखु बुखु बुकरै ना आनि आमा ना आनि आबाबु आनि बाय बोन ताखु बुखु जाति कुस्ति कायसा पानो करो आनि एकमात्र आनि असलासे कायसा सिमिं आनि आमा फानो हिंदी आपा फानो हिंदी ताकु बुखु चिंतिनि जाति कुस्ति बाय बंधु आनि बुसाय सिमिं से हिंके आनि लेके बुकुरै हिंके सुदु आं काइटनि थानियो जरा आं सानो आफा नों जतो साइमानो आनि बुखावो तामु काइटं या नों सिमिं साइमानो नों कुप्लायनि कुप्लाय नों गोथांनि गोथां गोथैनो मेसेनै नों गोथां अंगय बासा खासिनि बागै आबो हायके निने साजलानोबो नों तिनि गोथैनि गोथां खायै नों ताबुबो गोथां तंगो हिनै बयनि थानिव नों परिचय दिदि निने खायरं मा फुनकदि हिनैना आं सुदु कक थाइसा सिमिं आं बिनि थानियो याफ्राय तंगो नों आनि बुखाना खालिता खायदि हिनैनाय सिमिं आं बिनि थानियो सानै सानजावो ताय आरो कोनो फाना आनि बुखनि कक फाया जीबी हॉस्पिटल थांका रां इंडक्शन कायसा 44,500 हिंके आनि लगे जे बायगना आनि साजला आगतला परियो कलेजो हिंके बर
ani sajalale soplaya ko baigana tinjona thangjak borok ano nayo naisao rang boroni phainai rang ekondo go tongo de singo ani pa thani khoksa krai hinke ang sudu borokno okok thaisa sio norokta wana di kaito tongo chini bagai bo jodi bini samung tangnani bo nangjagai tongo jora rinai nangjai tongkhe bo ani bukhana khali khaigala bo ano kalangai thangnai ani bukhawo kuplung khai kalangai thangnai hinai ang borokno bo masawo doctor jokhon saka ang borokno saka ani thanile tabo rang khoksa pana koroi sat hini saka ninke aipano doctor saka 1-2 minute bising rogo online rogo jomari mano dekhni sawo কিন্তু ani online no rang boroni phainai boroni phaya abo bang saimanya ani ekono si rang kore hinke boroni online ni lai rang phainai ba ang kuno phano mane amuti jagani phainai hinai phano ani kuno asama koroi haipano ang doctor no tam hini kogrekha I sat rioi mano hinai ang saka tamninke ang kaitoni thaniyo yapre dijak joto kisu je nung ani nangma juraga nung tabo nung ano nung loge rujak de hinai thiyajak angni ni loge tongnai nung ano nung tabo subadi ang nono bilai khai nango hinai ang bono saka ekmatro nung siming ani dukhu kosto no saimanai taike bo saimanya hini ang bono sabo nung kuplai kathang kuthino mesinai ni kathang angoi phainai kuplai ning sochome kuplai hinai ang bono sabo hinke doctor naide doctor ni bisingtei habai samang tangkha kaitor o doctor ani jati boya goshti boya ani ta khub boya kono phano sin porose phano korai haipano o doctor bini o slip jagawa bini bumungna siyai omuk dogana thangdi hinai bo slip sira horka o slip no phunuka bithi dogan indecent horka haipano o bithi dogan bo saupo ani baigana rona bithi lana thangmani indecent na I bithi indecent na ruwai kaisa borok thui thangka abo belaike mane power ganang bapu basi mano basia photong mano basi phano pelaras rok hoito yakong yak je kono kisu mane deragai thangnai hini saupo hayake thui thango hini saupo borok taibo kiri jago কিন্তু ang kiriya tamni hike kaito tongo ang bono sob kisu ya phrai rija botongo hinai ang sudu bono kaisa simi ang mane ya phrai rija ang kuno ani sala thuinai hini bono ang mane bukhabai wan sugoi maya bo tongo bo je khai pana kathang larnai ni siang bukhawo muito khlai tongo hai pana haino hai kaitor o enesano tuyoi rifai mani loge ani ekono hotat khe pura rang 80,000 phaiya hapai kya ang belai ke kaito no hampai marok ani ekono 70-80,000 phaikya oino dine khe buini thani kam nangai kono somoyo jeng rang solorok nani thangkai ke hoito 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা চা পানি নংদ্র ফানো মানে টাইম লাওইনে korok kise misa masao afro tini chini kuplai kaito buini bisingyo habai samung khlai rikha bo ani selana kathanglarna bagai bini samungna tangnani bagai bo nangjamani bagai bini khairong ma bisingte ano phun khai nai ani ekono borok rang dai ro horka ani selana ang matha gaiti phaika kaitoni khairong ma bai botini tongkha haino hai tai bo accident phaikya afro haike naragi phaikya যখন jungto afro 24 tarik
24 तारिख थांगो बुधबार हेंके 24 30 तारिख 1 तारिख फेब्रुआरी 1 तारिख फाइक्या आइ फ्रुके ताइबो हतार खे डॉक्टर फाइसा पेके काइसा निनि रुगिनो इमानजिसि आइसि रूमो मा दासिनाय हाया हिंके निनि रुगी जिकुनु एक्सीडेंट फानो ओमानो हिनि साका हिंके तलांगे थांका ओ शनिबारनि दिनो फेब्रुआरी शनिबार तलांगे थांका शनिबारनि 12:30 इमानजिसि आइसि रूम दाखा हेंके औरो ताखाय तो सालो वाइसाव 5टा समयसि वाइसा सिमे मामालायो ताइ मालाया ओ शनिबारनि 5टाव मालायखा हेंके ताइ ओ रबिबारनि 5टा समय थाङो मालायखा मालाय पुइलाव जे ओ रूमो दाइ तलां माने स्लाय ताइसे माने तामसनाय बरंनि गर चेहरा सिकरेखा माने गोथैनि मोखांनिसे सलै तंसिउ एमन खे हेंके बुखा बेलायखे माने हाइपनो बेलै थांका आनि हाइनो हाइ बेलै थांका तामा अंखा मानाय दे नामान्या आनि बुखा गताइबो उद्रु मुद्रु फाइका हाइपनो उद्रु मुद्रु फाइपना ताइबो बुखाव मुइतो मानो गोथां काइतो टंगो बो कुथुइनो मेसेने गोथां अंगै फाइजा आबो मुइतो मानखाय हिंके ताइबो बुखा माने बुखा स्रांमा हाइके अंगो ओ रबिबारनि हरनि 12टा काते हरनि 12टा काते 11:45 समय हिंके ओ बिसिने बरग्रब फाये हिनपेका अमते गाजियान न रिंगो रुगी रिंगो मालायना मुसुगु फाइमालाय फाइदि फैने थांका आनि बायगाना बायां थांका थांमानले थैनानि नायजा पुरा बुकुं ऑक्सीजन दुइटा रिजा बुखुबाय ऑक्सीजन रिजा हाइपानो आनिसला ऑक्सीजन माया हाग्लामा माया आनिसला आना गोबागै सावो आं हाग्लामा माया आं मा तंगला आं नना कारिमा थांनायाव खामानि आनो सावो हाइपानो आं बिनि सिगांखौ मुक्ति थप जापानो सिकलायाखे आं बना साइबो जुगै फाइका हाइपानो बुखा बिसिले अनेक मुक्ति कलायो बिनि सिगांखौ मोखां राखे फाइका मुक्ति थप जापानो सिकलाया हाइके हाइपानो जिसुक थिना नाइफनो अ बिसिङे हिंके गाना उबो मा तंया आनि बुसाइ हिनाय आनो गाना मा नामुसु मना हाइपानो अरनि बर अ बिसिङे मा तंया टाइम पाइखाय हिंके मालाय माने अखलै मा फाइका अरनि अखलै फाइका हिंके काहितनि थानियो आं सुरिका आं पुरा 2 दिन 2 रात्र आनि बहगोबो माइ थपसा पाना कलाया कामां आं पुरा कबर अंजा सुरिका सुरिमां आनि गोदानानि तुई रानै थांपाइखा सापुं हपुं साजैया नोंजैया नकल मुक्ति थांमाबा आनि तोतरा रानै आं सुरियै मानलिया खोक्तैसे गोरोंलिया सुरियै मानलिया हिंके और अबिसिङे जे रुगि रंने गाजिया रक जों पाल खायैनाय काइसा रूम मानो वाइनसा बुलुंगो आं तिप्रा काइसा हिंके ओ
bini bofabo ani selabai baksano o bisino hingke o sarai masa ano ani mukhango borok anga heke suripuro tamanu kha tamanu gya ang to saimania ang sirgo poreo ani busarok sao bohinai nono hai ke munoi hini borok ano sao anglai saimania ana naisege munoi mang poreke ang jokon ani totra ranai ang surimaya angoi tongpuro ke ang kosto nangai tongpuro ano botui ya pharo abo ke ang moito manos sai manu ana sago didi tuinung di hinai o sarai sa sawo wancha bacha hingke haipano ang bini yakni tuinung nunglia hingke ang bono kok thaisa hainai saka angni nidarne tuinung nungya soyong Jisu Kristo ano phaiti khando painai bini tuisi nango ang hinai ang o wanchano saka ko wancha bai hingke botai aro tuiya phardia hingke surimang egonta tigonta surimang las darake ang bono saka apa o sungsaro nung ani ma phani bisingtoi ano o sungsaro rohorka sarai nabuluk tongsani ani ma phano talangai thangka ani ke bukurai haipano nung ano hamjang ma bagai khairong ma bagai o sungsaro basi tongnani hinai nini songjak borok nini sajala no ani sai hinai o sungsaro nung ano logere nani hinai rohorka afa tabo o ani sai thuinani nai tongo abono bonung jodi talangai thango hingke ani leitai ki bukuroi afa ani leitai ki bukuroi ani o selase khorokaisa ani amabo apabo ani takho buku paya saksarai bosimingse tai o lam kusara ano saisung takalangjak de ani busaibo ano nango angbo ani selano nango sung khorok kunai no ta khangjak de hinai ang kaitono saka ani salano ani thani khagai telang khai ke bo ang tam khai tongnai tam khai sanai tam khai basi tongnai ani basana ang tam khai pusongnai ani kuno hal kare ani salani thani ana sikagai telangai thangkai ke bo ani sala saisung tam khai tongnai bo saisung busana tam khai pusongnai aboni bagai jung khorokunai baksa nango hinai ang saka kaitono belai keno wanama sinsa kaitor bini langmao samung khlaika bini chugya jorao bono chugrukha bini langmao hamari tubui phaika tai bo bini langmao samung koto khlaika kaitor tebo lobjak thang bini mung tebo surijak thang aboni bagai ang norokno sanamuchungo khata baidi poito krak ke tongdi tini obroni langmo samung khlaima hai kaitor chin langmo bo samung khlainai next part 1 phai tongo naisingai tongdi kaito norokno hamari khlaitung amen